Guys, good morning guys. Basa ta video guys, pwede reading ta. Roma Kapitulo 16, versikulo 20. Ug ang Dios sa kalinaw magadugmok sa ni Satanas ilalim sa inyong mga tiil ug dili magdugay. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo mag-uban kaninyo. Amen. Romans chapter 16 verse 20. And the God of peace shall brace Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Roma Kapitulo 16 versikulo 21. Si Timoteo nga akong kauban sa buhat, ug si Lucio ug Jackson ug Sosipater nga akong mga kaabanay nangamusta kanyo. Roma Kapitulo 16 versikulo 21. Timothy's my work fellow, and Lucius and Jason and Sophia Salpister my kinsman salute you. Roma Kapitulo 16 versikulo 22. Ako si Tercio, kinsa misulat ni ini nga sulat, nangamusta kanyo diha sa Ginoo. Romans chapter 16 verse 22. Tertius who wrote this epistle salute you in the Lord. Roma Kapitulo 16 versikulo 23. Sigalo nga tagiya sa balay sa nga akong giabangan ug ang tibuok iglesia nagapangamusta kaninyo. Si Erasto ang piniyalan sa syudad nangamusta kaninyo, ug si Kwarto nga usa ka igsoon. Romans chapter 16 verse 23. Gaius mine host and of the whole church saluted you. Aristos the chamberlain of the city saluted you, and Quartus a brother. Roma Kapitulo 16 versikulo 24. Ang grasya sa atong Ginoo Hesukristo nag-uban kaninyong tanan. Amen. Romans chapter 16 verse 24. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Roma Kapitulo 16 versikulo 25. Karon ngadto kaniya nga maoy gigiyahan sa gahom sa pagpalig-on kaniyo sumala sa akong maayong balita ug ang pagwali may tungod ni Hesus Kristo sumala sa pagpadayag sa misteryo nga gitaguan sukad pa sa pagsugod sa kalibutan. Romans chapter 16 verse 25. Now to him that is of power to establish your according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelations of the mystery which was kept secret since the world began. Roma Kapitulo 16 versikulo 26. Apan karon gipadayag na og pinagi sa mga kasulatan sa mga propeta sumala sa sugo sa walay katapusan nga Dios napahibalo na ngadto sa tanang kanasuran alang sa pagkamatinumanon sa pagtuo. Romans chapter 16 verse 26. But now is made manifest and by the scriptures of the prophets according to the commandments of the everlasting God made known to all nations for the obedience of it. Roma Kapitulo 16 versikulo 27. Ngadto sa Dios nga bugtong maalamon maana ang pinamaya pinagi ni Jesus Kristo sa kahangturan. Amen. Romans chapter 16 verse 27. To God be only wise be glory through Jesus Christ forever. Amen.